الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى على سيدنا عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكرك الغافل وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ahlan wa marhaban bikum ahbabana fillah. Pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan mengawali jalsah setelah salat subuh dengan bacaan hizib Daurul A'la. Selamat semuanya, semua bahagia, semuanya syarafiat. Apa kabar para peminat urumat majelis zikir, majelis ilmu di mana saja Anda berada, santri, santriwati, mahasantri, mahasantriwati, Ma'had Az-Zain, An-Nur, Anwar Mahabbah, Maki, Keluang, Seremban, Pucung, Kucing, Ma'had Al-Maki, dan juga dengan Ma'had Ar-Rawdah, Haji Amni, apa kabar? Bang Suhaimi, apa kabar? Ustaz Muhammad, Dr. Luqman, Ustaz Kamal, Bang Apis, entah bersama kita pada pagi hari ini. Mungkin hari ini hari cuti kan? Yang cuti Ahad, Sabtu, tak ada alasan kalau sampai tak luangkan waktu untuk sama-sama berzikir, ingat Allah di waktu pagi dan juga ingat Allah di waktu petang. Allah dah janjikan satu janji yang mu'tamad, satu janji yang tidak akan mungkin berubah. Innallaha la yukhliful mi'ad, janji yang Nabi kita sampaikan, akfika ma bainahuma, orang yang berzikir, yang beramal di waktu pagi dan juga yang beramal di waktu petang, aku akan cukupkan segala hajat keperluan Anda antara keduanya. Jadi Nabi mengajak kepada semua penggemar majelis-majelis ilmu di mana saja Anda berada pada pagi hari yang mulia ini, pada hari yang kesekian daripada bulan Dzulhijjah. Dah lupa hari berapa, kadang lupa hari. Jadi kita hari Lebaran, tempoh hari Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, bertepatan dengan hari Selasa hari raya, hari Kamis hari raya, berarti 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti hari ini 21 bulan Dzulhijjah 1442. Berarti kita masih berada di bulan Asyuril Hurum. Pada 10 hari terakhir daripada bulan Asyuril Hurum, kita inginkan bulan ini kita berangkatkan dengan zikir, dengan amalan, dan juga dengan hati yang tulus. Kita tinggalkan bulan dan bulan juga meninggalkan kita. Untuk tahun 1442, sebentar lagi kita akan menjelang tahun 1441. Habis bulan Dzulhijjah, berarti telah berakhirlah tahun 1442 dengan segala kenangannya, dengan segala amalannya, dengan segala peristiwanya, dan juga dengan segala cobaan dan ujian yang Allah timpakan kepada manusia yang hidup dan juga kepada makhluk yang hidup atas permukaan bumi Allah Jalla Jalaluh. Mari kita bersama menada hizib Daurul A'la, hizib yang ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Ibni Arabi rahimahullahu ta'ala, agar kita terhubung dengan beliau, ruh atau arwah para salafun salih, terhubung kita dengan arwah para awliya, dengan para syuhada, dengan para salihin, al-arifin, ahli al-haqa'iq, ahli al-asrar, terhubung kita dengan arwah para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan semua makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh. Sebab yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang bertasbih tidak hanya sekedar kita, tapi segenap makhluk Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada satupun yang tidak berzikir. Semuanya bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun daripada makhluk ciptaan Allah melainkan dia bertasbih mengucapkan maha suci Allah,
hanya saja kalian tidak memahami bahasa daripada mereka. Jadi kita tidak heran kenapa amal ibadah Allah lipat gandakan balasannya, karena pada saat ketika amal ibadah itu dilaksanakan secara kolektif, secara jama'i, secara beramai-ramai. Kalau sendirian dapat 10 kebaikan, sendirian hanya dapat 1 salat yang kita laksanakan 10 kali ganda paling banyak. Tapi kalau kita ada teman 1 orang saja salat jamaah kita laksanakan, kita mendapatkan 27 kali ganda. Sekarang bukan 1, jumlah bilangan yang bersama kita berzikir, bertasbih mengingat Allah Jalla Jalaluh, segenap makhluk Allah yang ada di dunia, bukan yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di segenap belahan permukaan bumi dan lapisan langit Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita terhubung dan juga dengan kita senantiasa mendapatkan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan daripada Allah. Selamat semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimati kifayati miqayati haqiqati burhani hilzi amani bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya'allah la quwata illa billah wa asbil alayya halim ya sattaru kanafas sitri hijabi syanati najati wa atasimu bihabdillah wa bni ya muhitu ya qadiru alayya surah amani haqqati majlis suratiki izi azamah dhalika khairun dhalika min ayatillah wa a'idni ya raqib ya mujib wa hrusni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa dari bi kilati adati ghasati wa laysa bi dharrim syai'an illa bi idnillah wa qina ya mani' ya dafi' بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان قنا شر الشيطان والسلطان قنا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا أخذته غاشية من عذاب الله فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا أخذته غاشية من عذاب الله أخذت غاشية من عذاب الله أينما كنا حيثما كنا ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك ظلمة الباغين علي وعوانهم ونجنا يا مذل يا منتقم من عبيدك ظلمة الباغين علي وعوانهم فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكني يا قابض يا قهر خديعة مكر مردود عني مذموم مذموم مدحور بتخسير تغيير تدبير فما كان له من فئة ينصرون أو من دون الله وذكرني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين في كنف الله وذكهم يا ضار يا مميت نكال وبان زوال فقط أدابل القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مؤمن صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية الأمر المشرع بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله وألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضع لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من طاعتي بتأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشهدوا حبا لله وأظهر علي ظاهر باطن أسرار أسرار أنوار يحب ما يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراق فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجمل لي يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة وما نصر إلا من عند الله
وأدم علي باسط يا فتاه بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأنشائر بأنشائر يوم الدين يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي صبر وشكر صبر الذين تضرعوا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق من تحتي بوجود شهود جنود له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له وتتخذنا أزوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب بتأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسوايا ويا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ومن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا من رزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي علي بالولاية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وتب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله اختمني يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنات عدن أعدت للمتقين الذين دعوهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله تريليون 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 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 نسألك بتريليون تريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا ورزقا وفيرا ورزقا كثيرا وقلبا قليلا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعملا بليرا قبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Fa ahlan wa marhaban bikum jamaah urwat majalis zikir, majlis ilmu di mana saja berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari yang mulia ini pada 21 bulan Dzulhijjah 1442 yang akan kita awali pengajian kitab Sunan Ibnu Majah dengan bacaan Hizib Al-Wiqayati wan Najat yang insyaallah dia akan menjadi perisai kita, penyelamat kita dunia dan akhirat, yang akan menjadi perisai kita sewaktu kita di dunia, yang akan menjadi perisai kita pada waktu kita menjadi tetamu Allah di alam barzakh, dan juga akan menjadi perisai dan penyelamat kita pada waktu kita dibangkit, dan juga pada waktu kita dihimpun, dihasyar, dikumpulkan di hari mahsyar, di hari kiamat nanti. Dan insyaallah juga akan menjadi wiqayah dan najat kepada kita pada saat ketika amal ibadah kita ditimbang, segala-galanya Allah tunjukkan ganjaran dan juga balasannya pada waktu kita akan menyeberangi shiratal mustaqim, dan juga pada saat dengan ahwal, dengan huru hara hari kiamat satu persatu. Ini adalah perjalanan waktu yang akan kita jumpai bersama. Moga-moga para sahabat-sahabat, kawan-kawan, penggemar ruwat majelis zikir, majelis ilmu dan juga majelis zikir yang berada di segenap belahan bumi Allah Jalla Jalaluh, para mahasantri dan juga dengan santriwatinya, para santri dan santri di seluruh cawangan Ma'had Az-Zain Bogor yang ada di Keluang, yang ada di Jandabaik, yang ada di Kucing, ada di Sarawak, yang berada di Pucung, yang berada di Kelantan, yang berada di Seremban, yang berada di mana saja. Mari kita awali pagi hari kita ini dengan bacaan Hizib Al-Wiqayah wan Najat, amalan perisai dan keselamatan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi anfi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله نحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين 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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف عز عظمتي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطائف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وزوارها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حزنك الحصين وكان في كلمة عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكبر نقول على أدياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا والقائمين عليها وعلى روادها وعمارها وزوارها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف لا حول وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيمانهم وأيمانهم وعن شمائلنا وشمائلهم ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحتهم ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم
وسئام الله ترميم اللهم أعمعنا عنها أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعنها ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجمد الدماء في عروقهم وجمد الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل من تخالقه من الأقدار اللهم يا من نعم ولا تحصى ويا من أمره لا يحصى ويا من فرق البحر لموسى بالعصا فنسألك بمن سبح فيك في الحصى وبالقرآن العظيم حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبعرا طامسا ونارا محرقا وبسبعين ألفا من الملائكة حارسا اللهم يا من من أراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره واردد كيده في نهر واجعل تدبيره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا تحمنا وإياها بحماية كفاية ميقات حقيقة برهان حرز أمان بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل عليها وعليها يا حليم يا ستار كان فستر حجاب صيانة نجاة واعتصموا بحبل الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ابن يا محيط يا قادر علينا وعليها سورة أمان حطة مجلس رادك إذ عظمتي ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع قنا وإياها شر الشيطان والسلطان قنا وإياها شر الشيطان والسلطان قنا وإياها شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا أو عليها أحضته غاشية من عذاب الله ويا قوي يا متين يا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا أو لها أحد بسوء خذله الله أهلكه الله قصمه الله وختم على السمع وقلبه واجعل على بصره شهوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساء إلينا فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين insyaallah kita dengan kajian kitab Sunan Ibn Majah bil Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Al-Ma'ruf Ibn Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakati wa min barakati shalihin ila yaumiddin. Babu man suriqa lahu syai'un fawajadahu bi yadi rajulin ishtarahu. Tajuk perbincangan yang kita bicarakan pada pagi hari yang mulia ini, kita akan mengambil waktu dalam 45 menit daripada sekarang tentang mansurika lahu syai'un, seseorang yang kehilangan, seseorang yang kecurian sesuatu, terus kita temukan di tangan seseorang yang membelinya. Ini berlaku. Jadi macam mana kalau pada itu dengan barang curian kita kehilangan motor. Ternyata kita temukan motor kita tadi itu ada di tangan seseorang. Pada waktu kita tanyakan tidak dapat daripada mana, kata dia beli daripada seseorang. Itu bagaimana hukumnya? Memang pasti betul, itu motor yang dia kendai itu adalah motor kita yang hilang. Pasti betul. Handphone yang ada di tangannya, handphone kepunyaan kita, memang ada tanda-tanda, ada kode tertentu yang kita bisa pastikan
Yang kita boleh pastikan yang dengan handphone itu memang kepunyaan kita. Tapi sekarang ini ada di tangan orang lain. Bagaimana boleh ada di tangan orang lain? Karena dia membelinya daripada si pencuri. Jadi bagaimana hukumnya? Kalau kita menemukan barang kepunyaan kita itu di tangan seseorang yang membelinya daripada pencuri. Hadis riwayat daripada Sayyiduna Ali bin Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hajjajun an Sa'id bin Ubayd bin Yazid ibn Uqbah an Abi an Samurah bin Jundub an Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dha'a lirajuli mata'un, apabila hilang satu benda, apabila seseorang kehilangan suatu benda, apabila seseorang kecurian sesuatu, terus dia temukan di tangan seorang laki-laki, yabi'uhu, terus dia temukan di tangan seorang laki-laki yang menjualnya, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak dengan benda dengan kepunyaannya tadi itu. Wa yarji'ul mushtari, sementara si pembeli yang membelinya daripada perompak, yang membelinya daripada pencuri, alal ba'i bisamani, dia mengambil duitnya daripada si penjual. Maksudnya apa? Maksudnya si pembeli yang membeli barang curian kita tadi itu, pada waktu barang tersebut kita ambil, kita kenapa ambil? Sebab itu memang kepunyaan kita. Jadi kita tak perlu kenapa. Tak ada istilah pertanyaan, kok kenapa diambil? Kenapa diambil? Sebab itu memang kepunyaan aku. Kita sudah dapat buktikan. Itu memang kepunyaan kita. Katakan saja seumpama dengan rumah. Dengan seumpama rumah, dengan seumpama kedai. Kita sedang berada di luar negeri. Ternyata ada dengan seorang yang mencerobohi, yang merompak, yang mengambil, yang merampas kedai toko kita, tuju ke rumah kita, dan juga setelah dia buat pemalsuan surat menyuratnya atau dengan gerannya, kita sebut dengan sertifikatnya, terus dia jual kepada seseorang seharga berapa saja. Pada waktu kita kembali, di saat dengan kita melihat rumah kita sedang ditempati oleh seseorang, kita pun tunjukkan bukti-bukti atas kepemilikan kita, maka dengan rumah itu akan kita ambil. Rumah kah, kereta kah, motor kah, handphone kah, kedai kah, akan kita ambil. Nah, pada waktu kita mengambil rumah berkenaan, jadi yang akan dipersoalkan nanti, atau yang akan jadi masalah, si pembeli. Si pembeli rumah daripada seseorang tadi itu. Dia beli berarti bayar. Bagaimana rumahnya kita ambil, sedangkan duitnya dia bayar kepada si penjual. Nabi kita bersabda, si pembeli tadi itu ambil uangnya daripada si penjual. Kenapa jadi begitu? Sebab si penjual tidak punya leluasa, tidak punya hak atau wewenang untuk menjual rumah berkenaan, sebab itu adalah rumah curian. Sebab itu adalah harta curian. Jadi si penjual tidak dapat mandat, bukan wakil daripada si pemilik, bukan kepunyaannya dia. Jadi atas dasar apa menjual kepunyaan orang lain? Jadi jelas. Jadi tidak perlu kes mahkamah panjang lebar bagi uang belanja, uang bayaran kepada peguam atau kepada pengacara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jelas ketentuan daripada hukumnya. Apabila kita kecurian barang yang kecurian tadi itu kita temukan di tangan seseorang yang dia mendapatkan barang tersebut itu daripada pembeliannya, transaksinya dengan si pencuri atau si yang bukan memilikinya. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya kita lebih berhak dengan barang kita itu daripada si pembeli. Atau katakan saja mungkin itu dengan pihak cukai atau pihak custom, kalau seperti di sini dengan sebutannya, merampas atau mengambil hak kepunyaan kita. Terus mau dilelong, atau memang udah dilelong. Lepas dilelong, dibeli sama seseorang. Pada saat kita melihat barang kita yang dirampas tadi itu, kita boleh mengambil barang tersebut. Atau itu adalah masih tetap berada di bawah kepemilikan kita. Kita ambil barang tersebut, sementara pembeli daripada lelongan,
dia akan kembali kepada pihak yang menjualnya untuk mendapatkan duit dia sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hukmi bima afsadatil mawashi. Kita beranjak dan berpindah kepada tajuk lain. Pembicaraan yang kita bicarakan di sini itu tentang hukum hakam bima afsadatil mawashi terhadap sesuatu yang dirusak oleh binatang ternak. Bagaimana kira-kira? Ini yang merusak ini bukan makhluk yang berakal, bukan manusia. Mungkin itu tanaman, mungkin itu dengan seumpama bangunan. Jadi bagaimana kira-kira kalau pada waktu kita yang ada kebun, yang kita ada dusun, kita ada tanaman, jadi di samping rumah kita atau tidak terlalu jauh daripada tempat kediaman kita, kita ada tempat untuk kita bercocok tanam, atau katakan saja depan rumah kita kan selalu dengan kita hias dengan bunga-bungaan. Oke, menyimpang daripada tajuk tapi tidak keluar. Apa hukumnya menanam bunga-bungaan di depan rumah? Apa hukumnya dengan kita menanam rumput-rumputan di depan rumah? Maka dengan jawabannya agar dengan tanaman-tanaman yang ditanam, dengan rumput-rumputan yang cantik, dan juga dengan penataan yang bagus, itu akan memberikan keindahan kepada kita. Nyaman dilihat, nyaman ditatap, segar suasana, bening keadaan. Ini kalau ibu-ibu kadang-kadang, muslimat lah, kadang-kadang mereka tak boleh tengok bunga cantik. Yang masalah itu kadang-kadang untuk mendapatkan bunga cantik itu duitnya juga cantik. Nah, itu masalah. Kalau dapat bunga cantik tapi tidak ada sembarang bayaran, secara gratis, secara free misalnya, tak ada masalah. Tapi untuk mendapatkan bunga yang cantik, untuk mendapatkan tanaman yang indah seperti dengan bunga anggrek. Bunga anggrek itu sebutan di sana. Di sini disebut dengan bunga apa ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada sebutannya bukan bunga anggrek di sini. Sini tidak sebut dengan bunga anggrek, disebut dengan bunga apa? Ya Allah, coba tolong tuliskan di situ, Bang. Bunga apa di sini yang boleh tahan sampai berbulan-bulan, bunganya tidak lusuh. Bunganya tidak lusuh. Bunga apa tuh? Yang ada di airport-airport. Cantik memang, tapi harganya juga cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ya Arhamar Rahimin. Bunga apa tuh? Lupa lagi nama bunga berkenaan. Bunga anggrek, bunga anggrek. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pendek kata, bunga cantik. Bunga tuh cantik. Harganya mahal. Nah, jadi bagaimana? Kita keluar duit kadang-kadang bukan setakat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ringgit. Kadang-kadang tidak kurang daripada dalam puluhan ke 50-an ringgit. Ya Allah, Arhamar Rahimin. Rupiah beribu, beratus-ratus ribu rupiah. Jadi yang pertama, nawaitu supaya pada waktu kita membelinya, supaya pada waktu kita menanamnya, supaya pada waktu kita merawatnya itu tidak sia-sia, supaya kita mendapatkan kejaran pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Niat kita yang pertama itu hadis yang diriwayatkan, innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu maha cantik, maha indah, yuhibbul jamal, menyukai tiap segala sesuatu yang indah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agar dia akan memotivasi hati kita yang rindukan kecantikan, yang dambakan keindahan dalam hidup. Jangan sampai keindahan yang kita dapatkan itu hanya keindahan yang sementara waktu. Bukan setakat yang hak di dunia saja, tapi kita inginkan keindahan yang abadi. Keindahan yang akan kita saksikan untuk selama-lamanya nanti di dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Surga pun dengan sebutannya jannatin. Bukan jannah, jannat. Jannatnya taman. Jannatin taman-taman surga. Jadi surga itulah suatu keindahan. Kombinasi daripada berbagai keindahan. Keindahan dengan tanamannya, keindahan dengan bunga membunganya, keindahan dengan bangunannya, kenikmatan, kelezatan dengan makanannya, jannat, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak mempunyai kesudahan, itu adalah kenikmatan di hari akhirat. Allahumma, itu lantunan
ucapan, lantunan syair. Mereka beramai-ramai melantunkannya pada waktu mereka buat kerja bakti. Baginda dengan para sahabat. Pada waktu Nabi kita dengan para sahabat, di saat menggali farid pada peristiwa perang Khandaq, semuanya melantunkan Allahumma la aisha aisyul akhirah farhamil ansara wal muhajirah la aisha. Tidak ada kehidupan yang abadi, kenikmatan yang selama-lamanya kecuali kehidupan akhirat. Maka anugerahkanlah rahmat kepada kaum Ansar dan juga dengan kaum Muhajirin. Farhamil ansara wal muhajirah. Kembali. Jadi itu dengan bunga yang digantung, bunga yang ada di depan pintu masuk, bunga yang ada di halaman, bunga yang ada di samping-samping rumah, juga dengan tanaman dan juga dengan pohon-pohonannya. Selain daripada untuk kecantikan, juga untuk memotivasi agar dengan Allah anugerahkan surga kepada kita, nanti kita optimis. Ya Allah, ini jiwa ragaku, ini jiwa raga yang sukakan keindahan, sukakan kecantikan. Maka Kau yang maha kuasa, yang maha pemberi, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha mengatur, yang maha bijaksana, yang dengan pemberianmu tidak ada had dan juga tidak ada balasannya. Anugerahkanlah keindahan dan kecantikan yang semacam itu pada waktu aku kembali nanti kepadamu. Kalau kita tidak menyaksikan keindahan yang indah pun di dunia tidak masalah sangat. Sebab di dunia sebentar saja. Yang penting kita dapat menyaksikan keindahan yang abadi nanti pada hari pembalasan. Jadi niat yang pertama itu adalah kita beramal dengan hadis Innallaha Jamil. Yang kedua, agar hati kita termotivasi untuk mendapatkan keindahan akhirat. Dan juga pada masa yang sama kita dapat beroptimis. Kita optimis dengan keadaan yang kita saksikan. Yang ketiga, untuk memperbanyak makhluk berzikir, bertasbih di sekeliling kita. InsyaAllah kita akan sejahtera, InsyaAllah kita akan bahagia. Yang walaupun pandangan daripada orang ramai mungkin menetap melihat kita gemar untuk memiliki bunga-bunga, tanaman-tanaman yang indah di samping menyamping rumah dan juga di hadapannya, di halamannya. Orang melihat kita suka bunga itu saja, tapi pada masa yang sama di balik daripada bunga, rumput-rumputan yang indah, menghijau, yang indah, cantik dan bagus, itu adalah merupakan makhluk-makhluk yang bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segar kita dengan tasbihnya, segar kita dengan zikirnya, segar kita dengan sanjungannya, segar kita dengan pujiannya. Segar macam mana? Apakah kita tidak segar zikir daripada sesama kita, sesama manusia? Bukan. Sebab zikir daripada makhluk yang seumpama bunga, tanaman dan yang sejenisnya, itu zikir daripada makhluk yang tidak pernah melakukan kesilapan, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak ada tumbuh-tumbuhan melakukan suatu pelanggaran hukum, itu tak pernah berlaku. Tidak sebagaimana dengan manusia. Jadi yang walaupun pokok tak boleh bergerak, tidak boleh berjalan sebagaimana kita, tapi pokok tanaman atau dengan rumput-rumputan itu selain daripada dengan tasbihnya, mereka tidak pernah menodai tasbihnya itu dengan perkara-perkara negatif atau dengan perkara-perkara yang terlarang. Jadi pembicaraan yang kita bicarakan sekarang ini berkenaan dengan tanaman yang dirusak oleh binatang ternak. Jadi apakah kira-kira si pemilik kebun taman yang salah, atau itu kesalahan daripada si pemilik binatang ternak? Jadi macam mana jawabannya? Ini tidak perlu kes mahkamah, tidak perlu bertengkar, tidak perlu habiskan waktu ulak alik pergi mahkamah. Ini dapat kita selesaikan. Kenapa? Sebab di antara daripada hukum hakam yang patut untuk kita pelajari. Riwayat daripada Sayyiduna Ibn Muhayyisah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu memberitahukan kepada Al-Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, anna naqatan lil Barra kanat dariyatan dakhalat fi haiti qaumin. Jadi Sayyiduna Ibn Al-Muhayyisah menceritakan kepada Imam Ibn Syihab Az-Zuhri bahwasanya satu ekor onta kepunyaan Sayyidina Bara bin Azib itu masuk ke sebuah kebun
satu kaum, dakhalat bi haiti qaumin fa'afsadat bihi. Maka dengan onta yang masuk ke dalam kebun dan itu merusak semua tanaman yang ada di dalamnya. Ya Allah Arhamar Rahimin. Belum dapat lagi atau belum ingat lagi apa sebutan bunga anggrek dalam bahasa Malaysia? Belum ingat lagi. Fakalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pihak. Maka si pemilik kebun tadi itu memberitahukan, menyampaikan tentang kejadian tadi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan kebunku, ini dengan tanamanku. Disebabkan karena dengan onta yang liar yang masuk ke dalam kandang atau yang masuk ke dalam kebun tersebut, itu yang membuat dengan kebun dan tanamanku jadi hancur, jadi musnah. Faqadha, setelah kejadian tadi itu disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadha, maka Nabi kita tetapkan, Nabi kita putuskan, anna hifdzal amwali ala aliha bin nahar wa ala ahli mawashi ma asabat mawashihim bil laili. Bahwasanya kewajiban menjaga harta itu kepada pemiliknya di siang hari, maksudnya pengamanan terhadap kebun itu merupakan satu kewajiban kepada pemilik kebun di waktu siang, dan ke atas orang yang memiliki binatang ternak wajib menggantikan yang dirusak oleh binatang ternaknya di waktu malam. Apa maksudnya? Jadi maksud hadis yang diriwayatkan di sini, kita ada siang dan malam. Kepada yang punya kebun wajib jaga dan mengamankan kebunnya di sepanjang hari. Sementara kepada yang punya binatang ternak, yang punya binatang pemeliharaan atau ternakan, wajib mengamankan binatang ternaknya di waktu malam. Malam yang punya binatang ternak, binatangnya kena dikurung, jangan sampai berkeliaran. Misal, jadi yang paling mudah dipahami, perasaan tak? Para hadirin semuanya, kawan-kawan kita di Kedah, kawan-kawan kita di Pahang, tuh kawasan Janda Baik, malam-malam kita kalau kurang waspada, kurang hati-hati, atau sering juga tuh perjalanan daripada Kuala Kangsar menuju Greek. Jalan itu kan lebar, tapi kalau tengah malam kadang-kadang lembu serombongan. Lembu dengan anak dan cucu dan cicitnya melintas jalan raya, Masya Allah tabarakallah, dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun lembu tak pernah ngaji bab tawakal, tapi punya tawakal hebat. Bukan setakat lembunya saja, bukan setakat bapak lembu, ibu lembu, bukan setakat induknya, anak-anak cucunya juga punya keyakinan yang kuat. Mati itu di tangan Allah. Bayangkan, binatang tak takut COVID-19. Masya Allah, tak lari, bukan setakat tak lari. Ini kalau kita nak buat satu perbandingan, mudah-mudahan ya gurau sekitar. Kan COVID-19 itu tak nampak, tak dilihat, itu pun kita sudah menggigil ketakutan. Sehingga sampai dengan kita menjaga jarak di waktu salat dengan orang yang tidak sakit. Wajib menjaga jarak itu dan menjauh itu dengan orang yang sakit, bukan jaga jarak dengan orang yang sehat. Sehat sama sehat tidak perlu berjauhan. Itu logiknya seperti itu. Tidak boleh ke masjid, ya memang bagi orang yang sakit, tapi bagi orang yang sehat kena wajib pergi ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluh. Pakai mask, ya memang di kawasan yang dengan kita pasti berada di tempat yang di sana berkeliaran corona, bakteria, atau juga dengan penyakit. Tapi di tempat yang kita yakini kesuciannya, yakin bersih, yakin itu merupakan tempat yang paling istimewa seperti rumah Allah Jalla Jalaluh. Itu di hadapan Allah. Jangan sampai dengan kita berburuk sangka dengan Allah Jalla Jalaluh. Kadang-kadang kita perhatikan pada masa sidang parlemen. Jadi semuanya pada pakai mask, tapi juga ada di antara daripada mereka yang bercakap,
yang menyampaikan satu statement, yang menyampaikan satu masukan, atau yang memprotes. Jadi dalam sidang DPR, MPR, bahasa Indonesia, atau dalam sidang parlemen secara amnya, itu ada di antara daripada mereka yang buka mas. Tak selesa bercakap kalau patuh pakai mas. Dia menggelembung. Kalau pada waktu kita bercakap, di samping kita cium bau busuk, bau jering, bau petai mulut kita pada waktu kita bercakap kalau tutup hidung dengan mulut. Jadi kita merasa kurang selesa. Macam mana kita selesa berbual-bual dengan Allah pada waktu kita salat dalam keadaan tertutup semacam itu. Kembali kepada perbandingan kita. Jadi seperti di rumah Allah, di sana adalah tempat kita menadahkan tangan, meminta, memohon rahmat dan maghfirah, keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dengan kita merasa aman di tempat yang tertutup, katakan saja kita buat perbandingan antara masjid dengan pesawat. Udah, masjid dengan pesawat. Oke, masjid dengan pesawat. Maka dengan kita tidak merasa aman, yang walaupun tanpa ada jarak, kursi yang 6, 3 sampai menyamping diisi 6 orang. Tak ada jaga jarak pada waktu kita dalam pesawat. Pesawat menerbangkan kita daripada destinasi kepada satu destinasi, daripada negara kepada negara, yang dengan kita merasa aman dengan pengamanan yang telah diupayakan atau yang telah ditata oleh pihak penerbangan. Bagaimana kita tidak merasa aman pada waktu dengan kita boarding terbang untuk menuju ridhonya Allah. Bagaimana kita tidak merasa aman pada waktu dengan kita pesawat kita yang membawa kita meroket menuju Allah itu namanya masjid. Takkan Allah tidak pandai untuk mengamankan kita pada waktu kita di rumah Allah untuk kita berzikir, bermunajat, talian, dakiran, musabbihan, muhallila untuk mendapatkan ridha rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada tajuk perbincangan kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi yang punya binatang ternaknya itu wajib dijaga di waktu malam. Yang punya kebun, yang punya tanaman, maka tanamannya wajib diamankan di waktu siang. Jadi kalau seandainya tanaman daripada sesiapa saja dirusak sama binatang ternak, dirusak oleh binatang kambing, lembu, ayam dan yang sejenisnya, di siang hari yang punya binatang ternak tidak wajib mengganti tanaman yang dirusaknya. Kenapa? Sebab di waktu siang yang punya kebun, yang punya tanaman, yang punya bunga-bungaan, rumput-rumputan di halaman rumah wajib mengamankan tanamannya daripada binatang-binatang, daripada ayam, daripada kambing, daripada kucing, daripada lembu dan yang sejenisnya. Tapi kalau di waktu malam ternyata dengan mereka melepaskan kerbau, lembu, seperti tempat kita tadi kita lari dari sana, kerbau yang liar malam jalan sekerombongan dengan adik-beradik sanak saudaranya melintas jalan raya, tidak ada rasa takut. Tadi itu lupa lagi. Apa yang Abi nak bandingkan? Binatang yang tidak berakal dengan yang nyata depan mata kepala dia pun dia tidak lari. Tetap dia kuat tawakal. Ada tak? Lembu begitu tengok ada kereta, masih jauh lagi kereta tuh, masih dalam jarak 50 meter, dia tak lari, dia tetap saja baring. Kalau kereta tuh dekat sekalipun tetap saja baring. Bukan setakat dia saja, bukan setakat dengan induknya, anak-anaknya pun juga tutup tengah jalan. Tak takut dengan trailer kah, tak takut dengan bus kah, tak takut dengan kereta kah, tak takut mati kah? Macam seperti dia katakan tentang hidup dan mati itu di tangan Allah, Bang. Abang tak reti kah? Kamu, Pak Long, hidup dan mati itu di tangan Allah. Yang mendatangkan bencana dan musibah itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Tidak akan tertimpa musibah kalau saat ketika Allah tidak berkehendak. Yang kita terhadap yang kita tak nampak pun kita dah takut. Binatang bukan dengan yang tak nampak, dengan yang nampak pun bahaya depan mata kepala dia. Tetap dia masih punya keyakinan kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada musibah yang menimpa kepada kita kecuali
yang sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpulkan hadis yang kita riwayatkan tadi itu kewajiban kepada yang punya binatang ternak seumpama ayam, itik, burung, belaan itu wajib kita menjaganya di waktu malam, masukkan ke kurungannya, masukkan ke dalam kandangnya, tutup pintunya. Sementara kalau di siang hari kita boleh melepas binatang ternak kita untuk dia cari makanan, dan yang punya kebun wajib mengamankan kebunnya di waktu siang. Kalau berlaku yang sebaliknya, ternyata kita biarkan binatang kita berkeliaran di waktu malam sehingga sampai memusnahkan tanaman atau juga dengan bunga, rumput-rumputan daripada tetangga atau daripada sesiapa saja, maka kewajiban kepada si pemilik binatang untuk menggantikan tanaman yang dirusakkannya. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya riwayat daripada Sayyidina Al-Bara ibn Azib. Anana kata di alil Bara, sesungguhnya ada satu ekor onta kepunyaan daripada keluarga Bara merusak sesuatu. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, seperti hadis yang diriwayatkan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hukmi piman kasara syai'an, bab yang menyatakan tentang hukum bagi seseorang yang memecahkan sesuatu karena geram, karena tersinggung, karena cemburu, sehingga dengan benda itu kita pecahkan. Itu bagaimana hukumnya? Apa sih kejadiannya? Macam mana ceritanya? Dengari dulu riwayat daripada Sayyiduna Qais ibni Wahab daripada rajul min Bani Su'aca. Aku berkata kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang saya tanyakan, tolong beritahukan kepada saya tentang akhlak perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu li Aisyah akhbirni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat. Jadi dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jawaban daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Awama taqra'u al-Qur'an?" Apakah kamu tak baca Quran? Jadi begitu dengan jawabannya. Oh, baca Quran tak? Kalau kamu baca Quran, tentu kamu akan tahu jawabannya seperti apa. Pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya lupa menutup langsir, maka ada cahaya di situ. Nah, takut kalau agak kurang jelas. Apakah kamu tidak baca Quran? Tidak membaca firman Allah yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau berada pada budi pekerti yang agung. Qalat, jadi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi." Sesungguhnya pada suatu ketika Nabi kita lagi sedang duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Fa sanatu lahu ta'aman. Terus aku buatkan satu makanan. Nah, itu memang bagus, begitulah istri. Istri yang cinta, yang sayang suami. Sayang tak kisah. Tapi yang secara pasti, mari dengan kita sama-sama melaksanakan tuntutan hidup. Kita sebagai suami, kewajiban kita jadi nafkah. Kewajiban kita memikirkan keperluan yang diperlukan oleh keluarga. Kewajiban istri atau tuntutan kepada istri itu adalah untuk mengatur urusan rumah tangga. Untuk beresin rumah, untuk basuh pakaian, cuci piring pinggan mangkok, dan juga untuk kemas-kemas bilik tidur, masak. Yang walaupun itu bukan satu kewajiban. Memang kita tahu dalam mazhab kita itu tidak wajib. Tapi dalam bab itu kita jangan ikut mazhab kita. Kalau kita mazhab kita repot, kita masalah, pasal kita kena masalah sendiri. Dalam mazhab kita untuk urusan rumah tangga itu yang diwajibkan kepada istri hanya melayan suami untuk urusan atas katil saja atau atas tilam saja. Nah, sementara untuk urusan dapur, untuk urusan sumur tahu telaga peringgi, untuk nyuci pakaian, sidai baju, cuci piring mangkok,
hidang makanan, tuh bukan kewajiban dia. Kalau dia tak anak buat, kita tak boleh paksakan. Sebab itu bukan kewajiban dia. Dalam mazhab kita seperti itu. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, kewajiban istri adalah untuk mengatur urusan rumah tangga, ya urusan dapur, ya urusan kasur, ya urusan sumur, yang urusan cuci itu cuci ini, ayat itu ayat ini, setrika itu setrika ini, itu merupakan diantara daripada kewajibannya. Jadi kita ikut mazhab ulama Hanafiyah saja. Senang. Kalau tidak nanti istri kita tak mau buat kerja. Ya Allah Rahman-Rahimin. Wajib tak wajib. Kalau itu bukan suatu kewajiban pun. Tidakkah kalau pada waktu kita bagi makan kepada binatang saja kita dapat pahala. Takkan pada waktu kita bagi makan suami kita tidak akan mendapatkan surga. Renung akhwat semuanya. Hei akhwat jangan malas-malas buat kerja tuh. Santriwati yang cuma tahu dilayan saja semata-mata sama mak dan keluarga. Di rumah ada pembantu, mak kerja, Masya Allah, tabarakallah. Kita tak pernah tahu tentang urusan dapur, makan saja, suruh makan saja susah. Apalagi kalau buat kerja urusan rumah tangga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong menolong prinsip dalam agama kita. Bantu-membantu prinsip dalam agama kita. Yang menolong akan ditolong itu janji daripada Allah Jalla Jalaluh. Man khadama khudim, orang yang melayan akan dilayan. Kalau kita tidak mendapatkan layanan di dunia, kita akan mendapatkan layanan balasannya daripada Allah Jalla Jalaluh. Wa bipiyim ra'atik, makanan yang kau suapkan ke mulut istri kamu itu pun sedekah daripada sedekah. Tabassum, kalau setakat senyum saja jadi sedekah. Gimana kalau pada itu memasak, buat gulai, siakap 3 rasa, masak asam pedas. Kadang-kadang asam pedas itu asamnya tak terasa pun, yang terasa pedasnya saja. Sampai keluar ingus. Ada masakan asam pedas di Melaka sana. Ada lagi satu di mana Allahumma shalli alaihi wasallam, bukan di Melaka, di Muar. Itu kalau kita makan asam pedas di situ memang kita kena siap tisu sebelumnya. Kalau kita tak bawa hanya guna tisu yang ada di restoran itu takut kalau tak cukup. Pedas-pedas sungguh. Jadi kalau masakan sepedas itu, aku juga seperti kawan-kawan yang suka makan cabai rawit. Abi pikir kalau pada tua orang yang suka cabai itu tak keringatan. Ternyata dia juga keringatan, keluar peluh, matanya merah, peluhnya keluar. Jadi dari sudut mana sih kenikmatannya? Tak tahulah. Yang namanya lezat dan nikmat itu memang relatif lah. Tapi rasa-rasanya kalau sampai keluar hingus, muka merah, kepala gatal. Tambah lagi dengan peluhnya berpeluh, itu kenikmatan daripada sudut mana. Lebih banyak deritanya daripada kenikmatan. Tak apalah, itu pandangan pribadi. Apilah yang tidak sukakan yang terlampau pedas. Pedas sedikit oke, tapi jangan terlalu pedas. Minuman panas itu bagus, tapi jangan terlalu panas. Jangan sampai ditiup-tiup untuk kita menyejukkannya. Kembali tentang cerita makanan tadi itu. Jadi kalau hanya dengan seumpama senyum tengok. Nih, senyum lebar. Tuh kan. Kadang-kadang senyum itu kalau dibuat-buat susah jadi nggak cantik. Bunga orkid, alhamdulillah, makasih. Tuh dengan bunga yang tadi di Indonesia disebut dengan bunga anggrek, di sini disebut dengan orkid. Orkid, alhamdulillah, kan mahal tuh, harganya cantik. Mudah-mudahan secantik bunga yang kita pelihara, lebih cantik daripada itu yang akan Allah berikan kepada kita nanti pada hari pembalasan. Jadi kita optimis dengan kecantikan bunga-bunga yang cantik, dengan keindahan yang indah, agar kita mendapatkan yang cantik dan yang indah juga nanti di sisi Allah pada hari pembalasan. Kembali, jadi senyum, apa susahnya senyum gitu ya. Tidak dapat pahala, cuma kalau pada waktu dengan kita bukan senyum yang sesaat. Ini dengan kita kerja tukulumus. Pertama kita basuh berasnya, kemudian kita masak, itu dengan gulainya, itu dengan siakapnya, itu dengan tom yamnya, itu dengan mandinya, itu dengan kapsanya, itu dengan madghutnya. Silakan saja yang punya kalian dalam bidang masakan. Kalau pada waktu dengan kita memberi makan binatang saja, pikuli rotbin, pikuli kabidin rotbin, sadaqah. Pada tiap memberi makan makhluk yang hidup adalah sedekah. Bagi makan kucing, bagi makan ikan, bagi makan kambing, bagi makan lembu itu adalah sedekah. Bagaimana kalau pada waktu kita bagi makan yang memakan lembu?
yang memakan ikan. Siapa yang makan lembu, yang makan ikan itu adalah manusia. Kalau dengan seorang perempuan pelacur, jadi kemarin ada yang komen, katanya tuh dari mana Rasulullah, bukan cerita wanita pelacur yang bagi minum kepada anjing, dan cerita seorang laki-laki yang membunuh sampai pada 100 orang itu daripada Bani Israel, daripada umat terdahulu. Memang hadis itu menunjukkan atas betapa kasih sayangnya Allah, betapa agung dan besarnya rahman Allah, betapa harus termotivasinya hati kita dengan hadis-hadis yang seperti itu, juga dengan cerita-cerita seperti itu. Itu bukan berarti sebagai suatu anjuran kepada kita untuk kita terbabi dengan perkara-perkara haram. Tak kisah ya Allah, apa ada masalah, buat sajalah, rompa-rompa aja, nak curi-curi aja, nak berzina-zina aja, nak judi-judi aja, nak minum-minum aja, nak main-main aja. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu tidak begitu. Jadi ini satu ungkapan yang paling bijak dan juga yang paling ideal, yang paling tepat. Pada waktu seseorang melakukan dosa kesalahan, dia pasti dan pasti dia dianggap sebagai seorang yang asi. Seseorang pasti dan pasti dengan kesalahannya, tapi dia tidak dapat pastikan yang tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau pada waktu dia cium perempuan, pada waktu dia mencuri, pada waktu dia minum arak, pada waktu dia main perempuan, waliyadzubillah, itu pasti dosa tak? Pasti dosa. Tapi pada waktu dia istighfar, pasti dah tobatnya diterima. Memang tobat kalau memenuhi syarat akan diterima, tapi mungkin ada penangkal, mungkin ada penghalang daripada dirinya. Nah, kamu tahu tak? Jadi katakan saja seperti mobil, seperti kereta. Kita start kereta tapi tahu mau hidup. Kan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Sudah kita guna kunci kontaknya, kita start, tapi tahu mau hidup. Apa yang tak ada? Petrol, ada. Minyak hitam, ada. Elektrik, ada. Semuanya aktif. Tapi start mau tamu hidup. Atau motor guguk. Berarti ada masalah. Berarti ada problem. Jadi, dari segi syarat sudah terpenuhi. Tapi kenapa sampai tertolak? Ini handphone, ya Allah, baru dibeli, baterai hidup, baru saja kita cas, alhamdulillah, model baru. Tapi pada waktu kita on kan tidak mau hidup. Nah, begitu permasalahannya. Bukan karena kita tidak tobat. Tapi antara tobat dengan dosa, pada waktu kita buat dosa, pasti kita dengan dosa kesalahan yang kita lakukan. Tapi pada waktu kita bertobat, kita tidak dapat memastikan tobat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping pada saat kita riwayatkan dua buah cerita kemarin itu, supaya kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Bukan untuk mendorong orang-orang lepaskan diri daripada kewajiban, memberikan diri kepada perkara haram. Allah Ghafur Rahim. Ya memang Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tapi juga Allah Syadidul Iqab. Maha dahsyat balasannya. Adzabuhu alim, azabnya Allah itu terlampau sadis. Jangan pernah mencabar azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murka makhluk pun kita dah ketakutan. Bagaimana kalau dengan murka Allah Jalla Jalaluh? Jangan pernah membabitkan diri kepada kemaksiatan. Elakkan diri daripada maksiat. Maksiat itu bukan cuma hanya sekedar dosa. Maksiat itu malah petaka. Dosa itu malah petaka. Dosa itu problem. Dosa itu penyakit. Dosa itu penghambat, dosa itu penakal, disebabkan karena dengan dosa kesalahan yang dilakukan, terelak daripada rezeki, susah untuk mendapatkan rezeki, susah untuk mendapatkan ketenangan, susah untuk mendapatkan ketentraman, susah ibadah, susah zikir, susah untuk bakti taat kepada Allah Jalla Jalaluh, susah untuk melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan dan menjauhkan diri daripada larangan yang dilarang. Kenapa? Disebabkan karena dosa. Jadi pendengar, jangan salah komen, jangan salah komen. Jadi kemarin apa? Abi tak menjawab pada saat ketika itu, tapi yang secara pastinya itu kejadian terhadap umat Bani Israel. Tapi juga berlaku dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau berlaku perkara yang sama, asalkan orang tadi itu tidak ada penyekat dan penghalang, taubatnya pasti dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada hadis.
Jadi Nabi kita lagi sedang, waktu kita tersisa 4 menit. Tadi saya katakan 45 menit, nah, lebih 3 menit kita daripada jadwal yang kita jadwalkan. Nabi kita lagi sedang duduk bersama, terus Sayyidatuna Aisyah hidangkan sajian, hidangkan makanan, fasanatullahu ta'aman. Jadi kita simpulkan yang tadi, yang walaupun bukan kewajiban perempuan, istri, untuk urusan dapur, untuk urusan sumur, tapi itu adalah mempunyai nilai sedekah, mempunyai nilai ibadah, dimakan oleh suami. Suami itu adalah surganya kalian, kawan. Muslimin, muslimat secara keseluruhan di mana saja Anda berada. Suamimu itu adalah surganya kamu. Jangan sampai durhaka dengan suami. Jangan sampai kelepas daripada surgamu yang abadi. Surganya kamu, kaum muslimat, bukan dengan mak dan ayah. Kalau pada waktu kamu sudah berkawin, kalau pada waktu kamu sudah berumah tangga, surganya kalian selepas kalian berumah tangga, itu adalah bakti dan taat kepada suami. Nabi kita bersabda, kalau dengan seorang perempuan itu melaksanakan salat yang 5, puasa yang sebulan, dia jaga kemaluannya, taat kepada suaminya, akan dipersilakan masuk surga daripada pintu gerbang surga yang mana saja, daripada pintu gerbang surga yang 8. Dengan begitu mudahnya 4 saja kalian kena buat. Jadi laki-laki masuk surga kena banyak benda yang kita kena buat. Bagi perempuan 4 benda saja. Laksanakan salat yang 5. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Dan laksanakan secara berjamaah. Jangan sampai tidak pandai matematika, tidak pandai hitung. 1 kali berjamaah yang walaupun hanya dengan anak, yang walaupun dengan suami, dengan istri, pahalanya 27 kali lipat. Jarang-jarang kita dapat list yang khususnya sampai 27 kali ganda. 27 kali ganda kali 10 kali jumlah bilangan kali tambah dengan khusyuk, panjang lebar, tak payah kita hitung, waktu kita sudah dekat habis. Jadi yang pertama melaksanakan salat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan jangan tinggal, yang tertinggal diqadha, pastikan tidak ada tanggungan, tidak ada kewajiban puasa yang tertinggal, pastikan puasa-puasa yang hak dahulu, pastikan Senin Kamis kita puasa tapi niatnya qadhaan puasa yang masa lalu, dan pada masa yang sama bayar fidyah. Tapi sudah tak kehitungan fidyahnya, beranak 7 tahun. Sholat subhanallah, kadang-kadang dalam 2 tahun beranaknya 3 kali. Masya Allah. Jadi kita tadan qadha puasa lah, tepatnya melahirkan sebelum Ramadan. Nah, pas Ramadan dalam keadaan nifas, habis. Berarti tak boleh puasa sepanjang bulan. Terkumpul. Cuman nak mengqadha. Nak qadha mudah menghitung, tapi dengan fidyahnya adalah kalau seandainya sudah lupa hitungan, keluarkan fidyah, katakan saja beli 2, 3, 4, 5, 6 karung beras yang 50 kilo itu, niatkan untuk tebusan puasa yang tertunda, yang tertangguhkan qadhaannya. Oh, panjang lagi nih. Apa kita baca satu hadis ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan Sayyidatuna Aisyah buat makanan. Wasanat lahu Hafsatu ta'aman. Sayyidatuna Hafsah begitu dengar atau begitu memperhatikan Nabi kita ada tetamu. Masya Allah. Nih akhwat, ingat hadis ini ya. Biar akan ingat selalu. Jadi istri karena rumah berdekatan, masing-masing nak buatkan makanan, masing-masing nak ikram dhaif. Masing-masing nak ikram Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa tadi yang pertama, yang kedua, salat yang pertama, jaga kemaluan, jaga marwah. Jangan terbabit dengan yang namanya onani. Jangan terbabit yang namanya lesbi. Jangan terbabit yang namanya zina wal iyadzubillah. Benda-benda yang ada hubungannya dengan kemaluan. Jaga diri. Mujahadah. Yang bagaimana caranya agar kita tidak terbabit dengan perkara yang diharamkan. Yang keempat, taat kepada suami, surga balasannya. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Jadi kalau seperti apapun beratnya bebanan, tanggungan, sedih, rasa kecewa, geram, benci, marah sekalipun, tetap jangan tidak bakti. Jangan tidak taat kepada suami. Suamimu, Nabi kita bersabda, huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Karena sudah lewat 5 menit, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini.
Kita mungkin ada aktiviti, ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya paling tidak pun sarapan pagi dulu. Jadi mudah-mudahan belajar semuanya berjaya dalam dunia tarbiyah wa ta'lim, dalam dunia pengajian juga dunia ta'lim pendidik pengajiannya, baik yang di sini maupun juga yang di sana. Abi doakan semoga semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga menjadi orang-orang yang berjaya dari sudut pengajiannya, talakinya, dan juga mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang berkat, ilmu yang dapat kita amalkan, berjaya dunia akhirat juga selain daripada itu. Dan yang terpenting setelah dengan ilmunya, setelah dengan hidayah dan juga dengan ibadahnya, juga mendapatkan pendamping yang setia, mendapatkan pasangan hidup yang baik dan yang mulia. Mendapat pendamping yang mana satu? Pendamping yang akan membawa kita ke dalam surga. Dia bawa kita masuk ke dalam surga, kita juga akan bawa dia masuk ke dalam surga. Amin amin ya arhamar rahimin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Zukna fahman nabiyyin, hizal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin, wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin, fa'na bima 'allamtana, filana dzunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.